गिरिजार्णवपूर्णेन्दुं समञ्चितकलानिधिम् अपास्ते विघ्नतामिश्रम् शूर्पकर्णम् उपास्महे Kirtakatam tatam takatam tatam Deem tadim takadim tadim Takatam tatam Deem tadim takadim tadim Dam 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 dim 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 Takita takata takita takata takita takata tumrita dikina tum tam Tumrita dikina tum tam Tumrita dikina tum tam वाणी पराको गिरवाणी पराको वीणा विमोहन पाणी पराको वाणी पराको गिरवाणी पराको वीणा विमोहन पाणी पराको संगीत साहित्य नाट्यादि संगीत्य जगति बालचेटी जननी पराको वाणी पराको गीर्वाणी पराको वीणा विमोहन पाणी पराको वाणी पराको गीर्वाणी पराको वीणा विमोहन पाणी पराको वाणी पराको गीर्वाणी पराको वीणा विमोहन पाणी पराको गलमुలలో రవళించి మా పదములలో నిరదించి మముదయ చూడుము వాణి మముదరి చేర్చుము వాణి వాణి హరివేణి మృదువాణి అరుణాణి Tatay tutam tatay tatay Dinagragadim 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 Kuchipudi recitals traditionally begin with an invocation to Lord Ganesha, the remover of obstacles, to bless the performance with an auspicious beginning. Today, Nritya Sambhavana is no different. We begin with Gajanana Yutam, a composition by Muthuswami Dikshitar, choreographed by Guru Mrinalini Sadananda. The choreography presents a unique retelling of the well-known story of Gajendra Moksham. In this story, the mighty elephant king Gajendra is seized by a crocodile and struggles helplessly for 1,000 years. In complete surrender and devotion, he offers a single lotus flower to the heavens and cries out to Lord Vishnu for help. Moved by Gajendra's devotion, Lord Vishnu descends upon his divine eagle, Garuda, and rescues him by destroying the crocodile with the Sudarshan Chakra. The choreography goes a step further by portraying Vishnu's compassion after the rescue, showing concern for Gajendra's wounded leg, a tender moment we don't commonly emphasize in traditional depictions of the story. Ultimately, the Visheshartha, or deeper meaning, of this piece is that even a deity as great as Vishnu worships Lord Ganesha. One small detail to watch for Kuchipudi during the performance. Dancers often use spins to transition between characters and point with their right hand to show transition to an episode. So when you see Pranavi spin, you may notice a shift in emotion or perspective within the story. Ragam Vegavahini Aditalam. Please join me in welcoming Pranavi to the stage.
ತೋಡಂಗ ತಕ್ಕುತಾಂ ದೀಂ 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 ಗಿಡ ತಗ ತೋಡಂಗ ತಕ್ಕುತಾಂ ತಾಂ 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 ಗಿಡ ತಗ ತೋಡಂಗ ತಕ್ಕುತಾಂ ದೀಂ 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 ಗಿಡ ತಗ ತೋಡಂಗ ತಕ್ಕುತಾಂ ತಾಂ 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 ಗಿಡ ತಗ ತೋಡಂಗ ತಕ್ಕುತಾಂ ತೈ ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿ ಸಮಪ್ರಭಾ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ ತರಿಕೆಡತಗದಿಂ ತರಿಕೆಡತಗತ ತದ್ದಿಂ ತದ್ದಿಂ ತರಿಕೆಡತಗತಕ್ಕದೆ ತರಿಕೆಡತಗದಿಂ ತರಿಕೆಡತಗತ ತದ್ದಿಂ ತದ್ದಿಂ ತರಿಕೆಡತಗತಕ್ಕದೆ ತರಿಕೆಡತಗದಿಂ ತರಿಕೆಡತಗತ ತದ್ದಿಂ ತದ್ದಿಂ ತರಿಕೆಡತಗಕೆಡತಗದೆ ತರಿಕೆಡತಗದಿಂ ತಕ್ಕಿಡತ ತದ್ದಿಂ ತದ್ದಿಂ ತರಿಕೆಡತಗತದ್ದೆ ತರಿಕೆಡತಗದಿಂ ತರಿಕೆಡತಗತಕ್ಕದೆ ತರಿಕೆಡತಗದಿಂ ತರಿಕೆಡತಗಕೆಡತಗದೆ ತರಿಕೆಡತಗದಿಂ ತರಿಕೆಡತಗಕೆಡತಗದೆ ತರಿಕೆಡತಗದಿಂ ತರಿಕೆಡತಗತದ್ದೆ ತಕ್ಕಿಡ ತಕ್ಕದೆ ತಕ್ಕಿಡ ದಿಂ ದಿತ್ ತಕ್ಕಿಡ ಕೆಡತಗದೆ ತಕ್ಕಿಡ ದತ್ ತಕ್ಕಿಡ ದಿತ್ ತಕ್ಕಿಡ ತುಂ ತಕ್ಕಿಡ ನಂ ತಕ್ಕಿಡ ತದಿಂಗಿಣ ತುಂ ತಕ್ಕ ತದಿಂಗಿಣ ತಕ್ಕ ದಿಕ್ಕು ತದಿಂಗಿಣ ತುಂ ತದಿಂಗಿಣ ತುಂ ತಕ್ಕ ತದಿಂಗಿಣ ತುಂ ತಕ್ಕ ದಿಕ್ಕು ತದಿಂಗಿಣ ತುಂ ತದಿಂಗಿಣ ತಕ್ಕ ತದಿಂಗಿಣ ತಕ್ಕ ದಿಕ್ಕು ತದಿಂಗಿಣ ಗಜಾನನಯುತಂ ಗಣೇಶ್ವರಂ ಗಜಾನನಯುತಂ ಗಣೇಶ್ವರಂ ಶ್ರೀ 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 ಗಜಾನನಯುತಂ ಗಣೇಶ್ವರಂ ಭಜಾಮಿ ಸರದಂ ಸುರೇಶ್ವರಂ ಶ್ರೀ ಗಜಾನನಯುತಂ ಗಣೇಶ್ವರಂ ಶ್ರೀ ಗಜಾನನಯುತಂ ಗಣೇಶ್ವರಂ ಭಜಾಮಿ ಸರದಂ ಸುರೇಶ್ವರಂ ಶ್ರೀ ಗಜಾನನಯುತಂ
विघ्नेश्वरं गणाधिसंनुत पदपद्मकरम् अजेन्द्रपूजित विघ्नेश्वरं गणाधिसंनुत पदपद्मकरम् अजेन्द्र पूजित विघ्नेश्वरं 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 गणाधिसंनुत पदपद्मकरं कुञ्जरवन्दनचतुरकरम् कुञ्जरवन्दनचतुरकरम् गुरुगुहागरं प्रणवाकरं 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 सनिधपमपदपमगरि सगरि सनि सरि सरि गमप सनिधपमपदपमगरि सगरि सनि सरि सरि गमप गमप దని सरि गमगरि सरि सरि దని गमगरि सनि धपमपदपमगरि सगरि सनि सरि सरि गमप निधपमपदपमगरि सगरि सनि सरि सरि गमप गमप దని सरि गमगरि सरि सनि దని धपमगरि सरि गणयुतं गणेश्वरं श्रीगणयुतं गणेश्वरं भजामि सततं सुरेश्वरं श्रीगणयुतं गणेश्वरं श्रीगणयुतं गणेश्वरं भजामि सततं सुरेश्वरं श्रीगणयुतं गणेश्वरं श्रीगणयुतं गणेश्वरं भजामि सततं सुरेश्वरं भजामि सततं सुरेश्वरं श्रीगणयुतं Fantastic job, Pranavi, isn't she? For such a stunning performance.